আসসালামু আলাইকুম ভাই। আমারে রাজলাল পাটি দিয়া চানাচোর তারপর মেলা কিছু দিয়া মুড়ি টুরি দিয়া সবকিছু পাটি দিয়া আমার রাজলাল ভাই এই যে দেখো চেয়ারের মধ্যে বটে বটে খারা কেসা গোবেন এই দেখো राजलाल कैसे खा रहा है पार्टी आज दिया देखो कितना आदमी के आप लोग लालच गलत सोचते है ना देखो लाजलाल कैसे आदमी है अभी देखो ये देखो कितना आदमी के साथ में पार्टी दिया ये देखो ये देखो मूली खाना है। हाँ लाइक कमेंट कीजिए किसको किसको खाना है। हम इधर से पार्सल करेंगे भाई। टकला भाई बोल रहा है। এই দেখো আমার এন্দাদুল ভাই কিতনা বড় হাস মার দিয়ে বাপ রে বাপ। এই যে নাম কি ভাই নাম কি আলতাফ ভাই বড় মুদির আইলিয়ম আর আমার ফোরম্যান তো ছুটি যারা इसलिए এই যে পার্টি দ্বারা রাজলাল ভাই इंशाल्लाह गाइस